Hi guys, nag-harvest na pud ko og dragon fruit kay ako ani siyang pino-pinohon. Ya, siyempre para makumpleto ang kaon sa akong mga dogi, ako ni siyang gagmay-gagmayon para mabahin nila. Yan, human na gyud nako og pino-pino og nakapanimaho na gyud in taon ang ako ang mga dogi kay ako ning ipakaon sa ilaha. Nga nagpanilap na gyud og mayo kay pertig yung ampaya ani. So karon ako anang hinahinayon paghatag nila. Nga mahadlok man jud ko nga mapaakan ko kay siyempre sa ilang pagka-excited ba nga man nag-ilog hait kig mangipon ako na lang ning ihuwad sa ilahang platito. Nga kay man nag-ilog man gid sila dili kakaon tanan aw siyempre napo koy hungitan. Nga murag gyud nag-atiman ani og bata kay kanang imo yung atimanon sila pagpakaon, ligo nya dili kini sila mga hugawan nga mga dogi nya si Braulio naghatayang-hayang na si Braulio nabusog na si Braulio mao ni ilang inahan nga si Yumi unya mao na sila si Marta kani si Tyson nya kana siya si Stormy ampay kani sila makaon og dragon fruit nya dili kini sila mga hugawan sila guys dili sila malibang dili mangihi diri sa sulod.